Hello mga guys! For today's vlog guys, mangyat-yat tayo ng kamuting palanghoy guys. Pagdaanan natin yun guys. Pagkatapos set rin, ba? May kailangan pigang-piga na mamatay tag sayo anag di natin pagkatapos natin. Pagkatapos sila kaya ng gatas remix natin dito guys. So tapos ayusin kasi meron pa tong buo-buo guys. So kita mo yan. Ayan, tapos halo-halo mo guys. Pero nanghugas naman ako guys. Di ka, remix natin yan guys. Pagkatapos nag-remix yan guys. Magbiak tayo ng matandang buko. Matandang buko yan kasi magulang-gulang yan guys. Yan. Tapos ibalutin na natin yan guys. Tapos na natin balutin yan guys. Tapos natin ugoy-ugoy parang duyan-duyan guys. Yan. Oops. Tapos balot na yan guys. Tapos yan, luto na yan guys. Tapos tikman na natin yan guys. Lami aray yung good. Ay,